pa kaya, no? Guys, pa kaya, guys. Aray lang po dire guys sa Cebu, kani flower garden, guys. Kung namin mga uyab, guys, pwede ninyo regalungan, ano, guys. Dari, ano lang itong wonder, guys. 8M. Artistyle, 8M. Cebu City. Ayan, guys, chocolate, pwede ninyo regalo din ng wonder. Pwede niyong pulitigan. Kami guys, nag-bless ka. Ito sabay na yung mga uyab niya. Ano lang po din, guys.